निदटा भांगी गले देखिए को पक्षी से ए भाई भाई अरे खुशी तो निद भांगी गले हो चल मो संगे रे भाई कितना सुंदर पक्षी है ना ताकि आने हम घरे रखिबा मो भौणी कहछि माने रो एबे जे के आउछि अरे नट्टू नट्टू कौन है तोर गो मु भाई को से हलदिया पक्षी ते आने को कहथली तो सेथि पई से गछरे चढ़ू चढ़ू पड़ी गला बुझलु तू ना एबे बहुत फाजिलामी करूछु भाई रो जदी किछि हेई जाई थांता बहुत खुशी पर रहे कि नहीं चुप कर भौणी की कहले भाई की लगी जाउछि अरे बो एटा की पक्षी मु तो कहे को अगुर देखिनी एटा हलदी बसंत चढ़े आम पिला बेले केते आसंती एबे तो से परिवेश नाही ना एमानक वंश लोप पाई गलानी बेसी पई कां भा देखा जाउछंती गो बहु हमर एथुर गोटे रखिले हुंतनी जमा नुहे पक्षी माने आकाश रे उड़ीबा पई हेछंती तांको बंद करके रखिबा जमा भलो कथा नुहे ए पक्षी देखिले बहुत शुभ हुए बुझिलो छिले कैसे बोले ना ताको देखि तो ऊपर पड़ी गली हेलो नटिया कौन करछि रे देह पातर भलो अछि तो और सुने मु तो पई नुआ पैंट शर्ट तो बापा हाथ रे पठेछि पिंधि के कहिबु केमिति लागुछि हला सत्रे मामू बहुत सत्य कहथिले ए पक्षी देखले शुभ खबर मिलुची गुंडू देख देख हल्दी बसंत एक तो बहुत शुभ पक्षी अरे काहे कहूटी अरे हमको भी टिके देखावा हमर भी टिके शुभ हबो अरे देखा अरे आउ कला अति ये तो उली के पले लाली ए नेउला भाई सागरे जम्मा आसीबा कथा नुह गोटे फटा कपड़ाटे मारी के आसीची ए जावा मते लागुची तू ही फटा कपाळ ओइला कोन ना मु फटा कपाळ अरे पिलाने काली पाठ करके आनिछ समस्ते खाता धरिक आस तू खाता खाई सर मु लेखि जाईची हेले खाताटा आनिबा को भूली जाईची भाई दौच बेल बाजीगला नहले तो कथा बुझी था सतर भाग्य भल हौरे पुओ बंची गलु आज है अरे मु कहिथिले ना हल्दी बसंत देखले शुभ हो बोली ए नेउला भाई
ଚାଲେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଧରିକି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରଖିବା ଆଉ ସବୁଦିନ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିବୁ ଆମର ବି ସବୁଦିନ ଶୁଭ ହବ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆସିଲେ ତାକୁ ଜାଲ ପକେଇ ଧରିଦବା ହେଲା। ରହ ତୁ ଗଛକୁ ଚଢିକି ରହ। ବୁଝିଲୁ ଡାଙ୍ଗ, ଦେଖିବୁ ଆଜି ଆମର ସବୁ ଶୁଭ ହବ। ଆମେ ବି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦେଖିଛୁ। ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଆଜି ତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦେଖିଥିଲେ ତଥାପି କଣ କରିଗଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ତ, ସେମିତି ହବ। ଆଗକୁ ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହବ। ପୁରା ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଲା ରେ। ଏସବୁ କଣ ହଉଛି ନେଳ ଭାଇ? ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଭଲ ହବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଣ ଖରାପ ହଉଛି? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଶୁଣିନୁ କି ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ତୃତୀୟ ଥର ନିହାତି ଭଲ ହବ। ମୋ ଉପରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରଖ। ସାଇକେଲଟା ଠିକ ସେ ରଖିବ କି? ଭଗବାନ, କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ଆମେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, ତଥାପି ଆମର ଖରାପ ହଉଛି। ଦୁଃଖ ତ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ବିଲେଇକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଥିବ ଯେ ଆମର ଆଉ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ। ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଜି ତ ବିଲେଇକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ମତେ ଛାଡେ, ଆଜି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ଆସିଲା ପରଠୁ ଆମର ଅନିଷ୍ଟ ହଉଛି। ଛାଡେ ମତେ, ଛାଡେ। ଚୁପ୍ କରି କହୁଛି, ତମେ ଦିଟା ତ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ କରିଛ ଆଉ ଭାବୁଛ ତମର ଭଲ ହବ ବୋଲି? ଜମା ଭଲ ହବନି। ଆରେ ନଟିଆ, ଆମେ ତାର କଣ ଖରାପ କଲେ? ଭଲ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ତ ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ବି ତ ଦଉଛେ, ସେଥିରେ ଆମର ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଲା? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ସେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ, ତା ଧର୍ମ ଆକାଶରେ ଉଡିବା। ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ ସେ କେମିତି ଖୁସି ହବ? ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ କଲେ ଆମର ବି ଭଲ ହବଲେ। ହଁ, ତମେ ଦି ଜଣ ଠିକ କହିଛ। ସାଙ୍ଗ, ତାକୁ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଉଡେଇ ଦେ। ଯା। ହଁ ନେଳ ଭାଇ, ଉଡେଇ ଦଉଛି। ଯା 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 ତୁ ଯା ଯା। ଆଜି ତଳକୁ ତମ ଚାରିଟାଙ୍କୁ ଦଉଛି। ସ୍କୁଲ ଛାଡିକି ଏଠି ଗଛରେ ଚଢିକି ଫାଇଜଲାମି ଚଳିଛ? ଯାହା ବି କଲେ ଦୁଃଖ ତ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା। ହେଲେ ନେଉଲ ଠିକ କଥା କୁହେ, ଆଉ ଦୁଃଖ ତ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖା।